welcome to my vlog. And welcome to my YouTube channel. Iyak na sa aming garden mom. Good morning, Mama Mary. Hi, Mama Mary. Good morning. Back kami sa aming Galipi Garden. Before tumak kami itong Mama Mary, transfer kami sa San Jose from Sis Gemma's house. See you mga sis. Morning. Hi, good morning. Diyan kami sa balay ni Sis Gemma. Sugat kami kay Mama Mary. Good morning. Saka ta. Hi, good morning. Ay, mayong aga. Diyan sanda. Saka tagi sandang. Pira ka lintang na taas. Hello. Good morning. Gerag din mga sisters ko mga papa. Hoy, nang ilamon patamos kalipi. Iso ay patawara. Ay, gerag ni. Ay, sis okay kita to na. Kapo nang agi magli sa balay ni man. Ilamon patamos kalipi garden. Badu. God the Father Almighty, Creator, Spirit of the Holy Spirit, born of the Virgin, suffered under Pontius Pilate. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, And life everlasting. Amen. Pray for us. 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 And mind and body, and that by glorious intercession of the Blessed Mary, Fruit of your living our home has come, the home that has become your home during your sojourn with us for 7 days. We cannot find words to describe the joy overflows our hearts. Led by your love for us, you have chosen to be with us even for a few days. Thank you, Mother. Thank you. Diyos iloy nga tunay, kabukwason putli, kami ang mapauli, padulong sa balay, kami tanan gatangis, kaysa imo nga hamulag, bendisyon ni ang kailo ni mong the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Mama Mary. The next house naman kita. Goodbye, Mama Mary. Goodbye, sis. Classmate ko. See you. See you, Ramasan. Bye-bye la. bye-bye. Transfer kami kay Mama Mary Fatima. Tapos kayo kung Damasco. Nangyari ito pa sa kwan. Mama, hindi ko dito. Good morning, Papa Jesus. Nangyari sa balay ni dyan ng Nenfa. Bless everybody in this home, and look allow us to that might bring the soul. We are yours, our Queen and Mother. Good morning, Gabs Bayan ng Nenfa. Damasco, ang hatag ng Mama Mary. O Fatima, first day. Oh, pink pa. Ang naman ni Mama Mary Garland. Yeah, ayaw sa picture. Ay, gano'n ko ni Mama Mary. Santo ninyo ni namin pa. Picture sanda. Natad kay Mama Mary. Hindi pala buhay ang prayer. Nawig ang prayer kung ano. Kung mag-sugat kami. Nawig ang prayer. Hindi balay na. Tanan? Oo. Ay, thank you. Siyempre, daran yun din. Ikaw naman, Gi. Galing, Gi. Hindi pwede. Ang gulo, madara. Nung paroy ko,
Order ulit kami. Order kami. Jollibee. Oh, may salad. Salad na prepare. Let's eat. Ayun, mga bili na ko. May iba may 35,000 na si Miss. May tlat, may 70. Aran, ma. Natawan ko na tatin. Meron yung Miss Damasco. First candidate, pray for us. Nga pila-pilas na guys. Mahal ka ng salad. Salad ni Mang Nanis pa. Mga single. Sila dyan. Mahaw ka mo na eh. Ano ka, motin ka nga paninayin pa. Salad na. Mamot. Macaroni. Salad. Kamuti. Hindi namin dito sa kamuti. Nagkapuan ba lang? Takot pang hindi Yan, mahaw kami gini, ano, brother. Kasi ang tudlo ko na sa lado ko ng kabuhi ni Mary nga diyan. Sige lalantay ko. Ada, ngayon pa, Damasco. Una kita mo may simbahan. Ay susunod. Pero ito kita mo kitaan sa unahid. Katuod ka di ta kilala si. Ngayon pa. Kada siya mo gipermi. Tigay na, ganda ko, tiga sunod ko. Atuod eh. After Kalipi Garden, after prayer, kaya kami ng Kalipi Garden namin, garden ni brother. Oy, brother, tura ka nag... Ano ka? Salamat ni brother. Thank you. Buta ala cellphone ta. Oy, ilan taon? Karuan dalikaw, mubalik ka sa kaldero. Ay, makapang labay-bay la skin kin aja. Ito kin no. Ang gaditat ka pa na. Nani lain ka una kay ni ko to na supply lagi kag panawon ra no. Hindi ka may, tulad lang. Oh, soltiro na ba? Yung masang nalulong titoy. Tapos silot. Dan. Hi, thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel. Like and share. Bye everyone.